tɔ kɛra di ko fɛ mun na baara ɲuman kɛla don fasoden ɲuman don a bɛ hinɛ a bɛ samɛ a bɛ ala don a bɛ miiri saya la Imam Dicko le sage ni a kelen ka hɛrɛ tun don pourquoi pas tɛ bɔ a dɛmɛ mais ko ninnu fali bo de b'u kunkolo kɔnɔ ni Dicko ka kelen ka hɛrɛ tun don fanga ka di IBK ye fanga ka di IBK den ye fanga ka di Bubu ye mais c'est de con c'est de con ni Dicko kelen ka hɛrɛ tun don ni Mali ko tɛ pourquoi a b'a da don a la mais c'est le sage Mali tɛ kɛ jugusago jamana ye k'an sigilen to Imam Dicko i sara bɛ ala bolo maa si fa tɛ s'i la jugusago den si ka dabaya na i ka nani pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ jugusago bɛ bo fara tɛ foyi bɔ masakɛ ka masakɛya la Imam Dicko an b'i kɔ Salimata ni sida y'i minɛ a tɛ furakɛ ne y'a fɔ dɛ n ko degun sugu bɛɛ b'i kan musokɔrɔba dati ba ni sakɔrɔ yobale Facebook sanfɛ kunangoya don tɛrɛjuguya don halaki don ta tiɲɛ don waati min na a kan ka ye aw subahanalah misiri kɔnɔ kɔrɔsi b'a bolo a bɛ ka sama o waati la a filanw bɛ misiri kɔnɔ waati min na ale bɛ ka makiyaji kɛ n m'a fɔ aw ye musokɔrɔba Facebook sanfɛ jatɔ don ka kala don sunguruba don ras balayira de l'homme tranquille a taara sida sɔrɔ cogo e b'a dɔn ne b'a dɔn ne bi ku di bɛɛ ma ne bi ku di bɛɛ ma i bɛ bana jugu i b'a cɛ k'a lase i cɛ ma k'a lase i cɛ sinamuso ma ni bi ku di bɛɛ ma ni bɛ don bɛɛ kan ni nɛgɛ ka bon e ko e tɛ ku lafiyalen fɛ ni tɛ Sule bolo i bɛ den b'a bolo ni tɛ den b'a bolo i bɛ Hamadi bolo ni tɛ Hamadi bolo i bɛ Canke bolo i bɛ bana jugu i b'o cɛ k'a lase i cɛ ma k'a lase i cɛ sinamuso ma sida b'a la Salimata Traoré sida ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris sida b'a la wallahi billahi sida b'a la a ye sida lase cɛ ma a cɛ a furu kɛ ka sida lase a cɛ a sinamuso ma sisan kelen de b'a ka salon kɔnɔ a dusu kasilen don i m'a ye a bɛ maki fɛnw bɛ don musokɔrɔba dati bannen i bɛ nin gosi yɛrɛ foyi n'o mɛn mun bɛ yen a banna ni kɔrɔ ma ban saya b'a ban a banna pewu passeport bɛ n bolo nationalité bɛ n bolo n ye Amérique nationalité sɔrɔ hali n'i kɛra Joe Biden ye c'est fini e tɛ se ka baara kɛ o hali ni nafolo dira e ma bi e tɛ se ka diya bɔ hali dumuni ɲuman i tɛ se k'a kɛ kɔrɔ bolo bana bolo sida tɔ sida de b'o laja sida b'a la bilahi sida bɛ Salimata Traoré la n ye n kali ala la bilahi sida b'a la bilahi talahi sida b'a la Salimata Traoré sida b'a la wallahi sida bɛ Salimata Traoré la a bɛ si so min kɔnɔ ala ni sida bolo pour que a ka to so kɔnɔ a kana a lase mɔgɔ wɛrɛ ma l'état de b'a ka so sara l'état de bɛ aide sugu bɛɛ d'a ma ne ma a fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ di kɔnɛni barika t'a si la ne m'a fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ di kɔnɛni kungo de b'a bɛɛ da la ne m'a fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ di ko contre la a bɛɛ mɔgɔ halakilen ye Salimata Traoré ala ni jatoya ni javi quoi sida t'i bila dɛ a b'i se a b'i faga sida dun mana mɔgɔ faga n ka cɛ baara b'i bolo lahara tɛ parce que sida tɛ mɔgɔ minɛ ten n'i y'i cɛ to so kɔnɔ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ na n'a ye sida bɛ mɔgɔ minɛ bilahi jatɔ to sida bɛ mɔgɔ minɛ bilahi wulumuso do wulumuso den halakilenw bilahi tɛrɛ jugu ala ka lajarabi bɛɛ a y'a yira musokɔrɔba la diɲɛ kɔnɔ ya bilahi kunangoya dan dɛsɛ dan fantanya dan juguya tavi quoi juguya dan hasidiya dan yoli la denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a mɔden filanw n'a m'a fɔ ko Arasibaci fa bɛ tan a bɛ bɔ o kɔ n'a m'a fɔ Ɲangi bɛ tan a bɛ bɔ o kɔ n'a m'a fɔ Baba bɛ tan a bɛ yoli la ne bɔra CDR kɔnɔ don min na n ye jɛkulu sigi jɛkulu min tɔgɔ ye ko La Vérité kɛnɛ ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris ka jɛkulu sigi bɔra CDR kɔnɔ ka na don CDR kɔnɔ mama national mama petite patata pour que ka denmisɛnnin biɲɛ kɛnɛ sɔrɔ min b'a gosi o ma sɔrɔ a bɔra CDR kɔnɔ k'olu fa neni k'olu ba neni ka taa tugu Ɲangi kɔ ka bɔ o kɔ ka taa tugu IBK kɔ ka bɔ o kɔ ka taa tugu hali laharakaw kɔ foyi ma passe cɛ tɛ sɔrɔ yan foyi
Mɔgɔw b'a dɔn ko sida b'e la, e bɛ cɛ jumɛn sɔrɔ? Mɔgɔ mana da nin nɔfɛ a bɛ sida bila i la. Ne de y'a fɔ sida b'a la ne nin ye mɔgɔ nɛgɛ ka maquillage don ka chaîne baw don ko e bɛ taa jɛni nɔfɛ sida b'a la depuis sisan de. Ne de y'a fɔ ni ye fɛn fɛn fɔ tan don sida bɛ Salimata Traoré la. N ye n kali masa la sida b'a la. N ye n kali Ala la sida b'a la. N ye n kali Ala min ka bon ka kali ma wallahi billahi tallahi sida b'a la. Ras balayira di l'homme tranquille. Ni n y'a déposé giri tɛ se ka bɔ yen. A y'aw janto aw yɛrɛ la. O tɛ foyi la Facebook sanfɛ dɛ. Ne nin ye denmisɛnnin sɔrɔ min b'a gosi billahi a tɛ kuma tuguni. Foyi nɛgɛ t'a la ni cɛ tɛ. I b'a dɔn comment ça s'appelle Kulubalilakaw ka baara maninkaw ka baara a ka ɲi farikolo ma a bɛ mɔgɔ lafiya a bɛ mɔgɔ kɛnɛya. Ne nin ye o sɔrɔ sisan a tɛ kuma Facebook sanfɛ tuguni. O dɔrɔn de nɛgɛ b'a la sisan. Mais bana min bɛ ale la n'i magara ale la i fana b'o bana cɛ parce que sida bɛ mɔgɔ min na soit i ka furu barani don furu barani ni n y'a tɔgɔ fɔ cogo dɔ la maninkaw bɛna fɔ ko nɛnini don o ba n t'a dɔn a bɛ wala ni n y'a fɔ ta furu barani mana dɔ de n'i y'o don kɔnɔ mais tant que n'o t'i la i lankolon ka se a ma furu barani t'i la i bɛ banakisɛ cɛ de fo k'i ka furu barani don furu barani hali n'a cɛ ko k'a bɛ s'a ma a bɛ furu barani mana a b'o de don a bɛɛ den lankolon Imam Dicko kan'i kɔfilɛ taa Ala de y'a k'i ye maa si tɛ se k'a minɛ Imam Dicko le sage nin kumaba in bɛɛ la nin nɛniniba in bɛɛ la nin juguyaba in bɛɛ la a kumana siɲɛ kelen de France 24 y'a wele wallahi maaw tɛ kelen ye maaw tɛ kelen ye wa maaw tɛ se ka kɛ kelen ye a kumana a ye sɛbɛnni kɛ siɲɛ kelen France 24 y'a wele diɲɛma bɛɛ y'a wele le sage Ala n'a y'a makun baara n'a kumana baara Dicko tɛ ka kuma depuis bɛ ka binna a ye sɛbɛnni kɛ fana o fan bɛɛ suguba Bamako suguba ka daminɛ Bamako suguba la fo lahara ka Dicko photo kɛ journal bɛɛ la a ka bon de barika de b'a la a tɛgɛ bɛ Ala bolo bin cogo t'a la a bɛ se min na maa si fa tɛ se o la Mali kɔnɔ Mali président Imam Dicko ko a bɛ fanga ɲini de la ko Dicko bɛ nin bɛɛ la ko a bɛ fanga ɲini de la masa mais aw bɛ satan bilahi aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ ka taara nafolo tɛ sɔrɔ banɛni t'a to ni nafolo bɛ d'i ma juguya t'a to ni nafolo bɛ d'i ma i bɛ video kɛ de dabila ka wotoro pousser i bɛ video kɛ dabila ka katakata ni boli jagoya bɛɛ jɛ nafolo an baw bɛ lemuru feere la an dɔgɔninw bɛ wotoro pousser la olu ka sɛgɛn fantanw joli ko k'o de cɛ ko k'a di dangadenw ma u ka mɔgɔbaw lakari a tɛ passé anw bɛ yɔrɔ jɔsi la maɲumato ko nɛzi bɛ an kan fiɲɛ bɛ an kan an ka impôt a ko de ka to ka ta k'a di video kɛla kirikaraninw ma ka t'i sigi téléphone kɔfɛ buwa t'a bila bubu t'a bila donna t'a bɔra ta mais va te faire foutre banna pewu bandaw bɛ yen a tɛ di maa si ma Assimi Goïta bɛ yen nɔ hara yɛrɛ tɛ se ka don surtout a ka di mɔgɔ ma o banna pewu Saran Jalo ka foli b'i ye dan tɛ foli min na on ensemble Saran Jalo Demba Fofana k'i fo Mamadou Jawara k'i fo k'aw bɛɛ t'u fo sanfɛ fo duguma an k'a kɛ dɛ ne balimaw ka tiɲɛ fɔ aw ye dɛ an kelen kelenna de bɛ da an kaburu kɔnɔ fɛn min tɛ wuli o ye ɲɛmɔgɔ minnu taara olu ma se k'u ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ minnu taara u ka fanga ma wolo hɛrɛ la ni tɔnɔ tɛ an ka o bɛ ka fɛn fɛn fɔ Dicko ma an k'o kuma yɛrɛ an k'o kɛ tiɲɛ ye sa Dicko ma ɲi ani Yada Gali bɛ kɔnbolo la ani Amadu Gufa bɛ kɔnbolo la komi o bɛ k'o fɔ Dicko ye terroriste de Dicko ye nin ye an k'o k'o kuma kɛ tiɲɛ ye sa mais olu y'u ka jamana kalifa mɔgɔ min na k'u ka wari di mɔgɔ min ma est-ce que a sera ka ninnu bali ya ɲɛmɔgɔ ta kun ye mun ye wari Dicko ye ɲɛmɔgɔ ma mun na ka lakana k'o sabati jamana kɔnɔ fɛn min man ɲi k'o kɛlɛ nafolo a kan ka don fɛn min na ka don o la an ka nafolo sonyana bɛɛ ɲɛna fanga ma wolo hɛrɛ la mais nin sijugu den ninnu tɛ nin zonden ninnu tɔgɔ b'u da kɔnɔ o de mais ko ninnu bolo ko maliyɛnw bɛ réfléchir ni yɔrɔ jumɛn quoi je comprends pas
jamana kile tun bɛ mɔgɔ min bolo bɛɛ ka nafolo tun bɛ min bolo bɛɛ ye min kɛ masakɛ ye mɔgɔ min ni a tun ka bon ni Mali bɛɛ n'a tɔgɔ bɛ fɔ ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan Mali président il a fait quoi pour mon pays ale de ye Mali ci wa walima Diko de ye Mali ci mais IBK tɔgɔ tɛ bɔ o da kɔnɔ jamana cila o tɔgɔ tɛ bɔ o da kɔnɔ faso dusuw faso kumasuluden n'o ye IBK a tɔgɔ tɛ bɔ o da kɔnɔ baara in n'i ye ninnu ka ko jateminɛ i b'a ye ko tiɲɛ tɛ yen i b'a ye ko Mali ko tɛ sinon ne ka wari dikun y'a ma de ko lakana ne ka wari dikun ye fanga ma de ko mara k'a ka wolo hɛrɛ la ko bɛɛ ka lakana bɛɛ ka kɔlɔsi wa sariya ka boli bɛɛ kan o kɛra Mali kɔnɔ Mali cibaga ye jɔn ye hali n'an taara kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen k'a valide hali n'an taara misiri kɔnɔ Ras Bala yɛrɛ ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye ni ɲɛmɔgɔ tun y'a ka baara kɛ nin bɛɛ tɛ y'a la o ni ɲɛmɔgɔ tun y'a ka baara kɛ nin bɛɛ tun tɛ y'a la mais ɲɛmɔgɔ ye mun kɛ a ka bilan bɛ min la question est là mais o t'a fɔ k'o ye Mali ci dɛ ko non ko Diko de ye Mali ci jɔn bɛ nin ta maliyɛn bɛɛ kunkolo b'a kan da la ça passe pas a tɛ passé i m'a ye n'aw ko ko mɔgɔw ka bɔ bi o bɛ bɔ i m'a ye n'aw kumana bilahi hali Macron tɛ sunɔgɔ n'aw o filɛ kuma fɛn fɛn n'a donna ta bɔra ta Faransi ka bɔ yen Faransi kana bɔ yen Diko ka dakurunya kelen fɔ Faransi ka dɔrɔn dakurunya kelen bilahi Faransi ambassadeur bɛ taa yen sisan Diko ka dakurunya kelen fɔ Faransi kan c'est comme ça IBK de ye Mali ci wari min dira Mamadu lakana minan na an ka sɔrɔsiw tun bɛ ka sa ka IBK to yen IBK tun bɛ 150 millions ta par mois Karim Keita ye jamana nafolo bɛɛ suɲa blende avion coulé au sol masa avion coulé au sol miliyari 1,230 masa o de y'a ka jamana ci wa walima Diko de y'a ci Maliyɛn si tɛ lagalagatɔ ye dɛ aw bɛ nɛnini kɛ ka bo fara ka dɛsɛ bana tun bɛ yɔrɔ min na an y'a dɔn bana Mali mɔgɔ min ye degun lase Mali ma o dɔnna mɔgɔ min ye Mali lasegin kɔfɛ hali bandaw tɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o tigi dɔnna ni barika tun b'o o la Diko kelen bilahi wari t'a bolo sɔrɔdasi t'a bolo foyi t'a bolo a sigilen b'a ka salon kɔnɔ su ni tile fo ni mɔgɔ wulila ka s'a ma walima ni mɔgɔ y'a invité sinon a b'a ka salon kɔnɔ a ka misiri kɔnɔ se foyi t'a ye hali compte t'a bolo Diko bolo hali compte t'a bolo o ka Mali ci cela veut dire que tu as vu quoi aw fɛn fɛn bɛ kule la bɛɛ fa ye bilakoro de ye Ras Bala yɛrɛ b'a fɔ n bɛ segin a kan fɛn fɛn bɛ kule la fɛn fɛn bɛ nɛni na wolokun t'a si fa la bilahi wolokun t'a si fa la u bɛɛ fa kɛra bɔnfu safo de ye imagine une personne a tɛ lahara a tɛ dugukolo duguma a bɛ Bamako comment ça s'appelle Badalabugu bɛɛ b'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'i y'a wele fana a bɛ taa i ka wele jaabi o tigi sɔrɔdasi t'a bolo marifa t'a bolo foyi t'a bolo o bɛ ka jamana kunturu k'o ci mais c'est une honte la déception totale bɛɛ b'a dɔn ko nin ye nkalon kuma de ye bɛɛ b'a dɔn ko juguya don bɛɛ b'a dɔn ko hasidenya don tonton Omes k'i fo dan tɛ foli min na ka tanti Lagare k'a fo tonton Omes an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a bɛɛ nkalon de ye nin tɛ se ka kɛ nin tɛ den maa si kunkolo la service de renseignement bɛ yen sécurité d'état bɛ yen Diko bɛ nin bɛɛ kɛ mais pourquoi o tuma na aw faso man di aw ye yan o tuma na aw tɛ Maliden ye yan o tuma na barika tɛ aw la mais a tɛ don ne kunkolo la a tɛ passé wa maa si tɛ da nin kuma in na walahi bilahi ni dalilu nana tellement que maliyɛndenw b'u faso fɛ ni dalilu nana k'a fɔ ko Diko ni Yadi filɛ communication na Diko ni Amadu Gufa filɛ communication na o bɛ k'a fɔ ka nin jamana in minɛ ka nin dugu in ci ka nin dugu in faga o dalilu kan na Diko kumakan Diko ka SMS a bɔra Diko de da kɔnɔ walahi maliyɛndenw bɛɛ b'a déposer sa bɛɛ b'a bila bilahi service de renseignement sécurité d'état u ka na ni dalilu ye dɔrɔn Diko de filɛ a bɛ ka Yadi wele a bɛ ka Amadu Gufa wele
u ka Mali ci u ka Mali bisi u ka fantanw faga u ka kɛta wallahi tellement que malidenw ye silamɛw ye tellement que anw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kanu bɛ anw dusukun na k'a ye ko karisa de filɛ nin ye ko fasoden jugu don k'a bɛ ka Mali ci wallahi bɛɛ b'a déposer bɛɛ b'a bila k'a kɛ Mali fɛ anw y'o de fɔ anw ye Arasa bila don min na an y'a bila mun na a kɛra faso kumasuluden ye a kɛra den ye den min sɔrɔla oroze la a kɛra den ye den min ye ɲamaden ye Mali ko tɛ an y'a déposer ka Mali ta Rasbati di Sakoba a ma kɛ bɛɛ ɲɛna a bi n'u nana ni dalu ye olu bɛ ka kuma min b'o da kɔnɔ ko Diko de filɛ nin an tun bɛ ka kuma min fɔ a filɛ bɛɛ b'a dɔn ko M5 bɛ bɔ waati min na Diko y'a fɔ ko problème fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko Faransi don Faransɛw bɛ ka laga to faden sago k'olu nɛgɛ i m'a ye ni journalistes bɛ Diko wele ko non ko comme ça ko Maliens bɛ ka nin fɔ c'est comme ça k'aw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'aw faso ci a tɛ passé an b'a bɛɛ kalama Faransɛw b'a dɔn o bɛ ko o ko la Mali kɔnɔ Diko y'a bɛɛ fɔ den minnu ma sɔrɔ so den minnu ni barika t'u la baarakɛbaliw fugariw nantankolonw faden sago u tɛ foyi la k'u filanw ka te barada k'a k'u minɛ i bɛ 200 d'u ma u b'u ba nɛni k'u fa nɛni i bɛ 5000 d'u ma u yɛrɛ wolofa u yɛrɛ woloba u b'a nɛni wari kosɔn olu den lankolon ninnu hakili ka dɔgɔ u ka dɔnta ka dɔgɔ u tɛ kulun kun na u tɛ kulun ju la u m'u yɛrɛ mago dilan surtout mɔgɔ wɛrɛ i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na ka Diko nana bɛɛ dangaden barika t'a si la nafa t'a si la fɛn fɛn filɛ ka Diko ni du t'u bolo wari t'u bolo o tɛ baara la papara mais ne t'u tɔgɔ fɔ moi je le réponds pas ni Diko kumana ne b'a dɔn Diko n'a bɔ hali ni Diko ko mɔgɔw ka bɔ sini ko bandaw man ɲi mɔgɔw bɛ bɔ ni Diko ko mɔgɔw ka bɔ sini ko ka bandaw bɔ yen mɔgɔw bɛ bɔ c'est comme ça kuma tɛ cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye ale a bɛ se ka san bɛɛ kɛ a tɛ kuma mais n'a kumana siɲɛ kelen bɛɛ bɛ kunu alors ala ko non tellement que ninnu binna tellement que cogo t'u bolo tellement que u halakila Sakoba minɛna ka don kaso la sisan o bɛ mun de fɔ ka anw to Dani de Paris Jɛnɛ Sogodogo la Batante Saran Jalo Ras Balayira a somɔgɔw Bagayɔgɔ ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso Fatou Zara ka anw to Arasa kɔ waati min na a ma se ka minɛ ka don kaso la mais ni ne ye mɔgɔ dɔw ye ko anw tugura Diko kɔ ko o de la ko Diko kɛra tan Diko ma kɛ tan dɛ dɔ de farala sanga kan wallahi n'i t'a dɔn i m'a ye Diko ma kunnen don quoi n'a kumana bi n'a ko bɛɛ ka bɔ mais o t'a kalama o aw ka nɛni a n'aw ka juguya o bɛ ka mɔgɔw de kɛ Diko fɛ bilahi mɔgɔ min bɛ n'o wele tile kɔnɔ Aras Balayira ala k'aw dɛmɛ ala k'aw sara cɛkɔrɔba in dɛmɛli la cɛkɔrɔba in lafasali la dan t'a la wallahi bilahi grâce à Diko mɔgɔ kɛmɛ bɛ se ka ne wele anw tun bɛ Arasa kɔ n bɛna fɔ aw ye dɛ n ye dɔ de ka vocal mɛn wulumuso dɔ n ye wulumuso dɔ ka vocal mɛn ko ni anw tugura mɔgɔ k'o ta bɛ tiɲɛ mais c'est faux n'anw tugura mɔgɔ kɔ o bɛ yɛlɛ de n'anw tugura mɔgɔ kɔ ayiwa a ni jama de bɛ taa o tigi kɔ wallahi ne balimaw ka anw to Arasa kɔ a ma minɛ masa tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye sa jamana ka jɔ ka anw to Arasa kɔ a ma taa kaso la ka anw to Arasa kɔ molobaliya ma k'a la mais anw bɔra kɔ même pas 2 mois même pas kalo 2 a ka ko bɛɛ banna jama y'a bila o ye kelen ye jama y'a bila bɛɛ bɛ a dɔn ko Aras Balayira ko a kɛra ko ne kɛra Arasa fɛ wa ma k'a fɛ fila kama dɛ kuma min tun bɛ bɔ a da kɔnɔ ni ne tun bolo k'a bɛ hɛrɛ lase jamana ma ne kɛra a fɛ o de kama hali Macron ka direct la ne tun b'a sɛbɛn ko Baci fo saya hali Macron ka direct la k'a kɛ bilakoro fara 3 fɛ ja tɛ miiri a tɛ ala dɔn ale ko fɛn bɛɛ ka sɔrɔ sisan a bɛ fantanw ka wari minɛ a bɛ faamaw ka wari minɛ wallahi ni ala ye e to yen ni kaso bɔ ma bi e kan i k'a fɔ ne ma ko tout tellement que i ye mɔgɔw tɔɲɔ tellement que i ye mɔgɔw jigilatigɛ tellement que i y'i cu ni mɔgɔw ka wari ye Rasbati Sakoba jatɔ sɔnjugu bɛɛ b'a la
ka anw tora sa kɔ a ma taa kaso la ka anw tora sa kɔ molobaliya ma k'a la anw bɔlen arasa kɔ arasa taara kaso la ni e nan'i jɔ anw ma ko n'anw tugura mɔgɔ mɔgɔ ko k'o ta bɛ tiɲɛ ni e tugura mɔgɔ mɔgɔ ko de ta bɛ tiɲɛ parce que barika tɛ e la ka anw tora sa kɔ a ma kɔngɔ ka anw tora sa kɔ a tun bɛ va-et-vient kɛ Mali Bamako Faransi Bamako Faransi ka anw tora sa kɔ depuis anw y'a bila e y'a segin Faransi yan donc ko ninnu ye barika ko de ye anw ye rasa bila jama y'a bila anw ye rasa bila Ala y'a bila anw ye rasa bila donna kaso la ka anw to kɔ a ma taa kaso la ka anw to kɔ jama b'a bila ka anw to kɔ a tun tɛ se ka minɛ Allah ni fɛn dɔnbaliw nana k'u bɛna kuma devant le peuple k'u ka téléphone ta kuma t'u da u binna u ta tiɲɛna sira bɛɛ fɛ u bɔra bannikɛlaw de taara Diko kɔ i m'a ye u taara Diko kɔ Diko bɛ ka nɛni ne balimamuso Allah n ko nin ye tamasere de ye tamasere min b'a yira ko Diko Ala kɛra tɛmɛnen kɔfɛ Diko de bɛ yen a ka hakɛ to de kuma na fɔ cogo parce que Diko ka kutuba o don a ko nin bɛɛ kɛra kira la ok ça c'est vrai wallahi Diko ka kutuba min tɛmɛna dɛ ni tiri sigi k'i miiri a ye kuma minnu fɔ en tant que le musulman en tant que silamɛ Ala ko b'i dusukun na i bɛ sali Diko ye kuma min fɔ a tɛ wuli waati dɔ kɛra Ala kɛra la a faso la k'a gɛn kira sigilen bɛ yirisun kɔrɔ a mɔsɔlen bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ma bɛɛ bɛ k'a nɛni bɛɛ bɛ k'a dɔgɔya ah le prophète Imam Diko le sage wallahi a ko nin kɛra kira la nin ye tamasere ɲuman de ye n'i bɛ tiɲɛ sira kan n'i ka bon ni Ala ye kɛr'i fɛ faut que Setaninw ka bila i contrôle la ni Ala y'i bonya faut que Iblisa mantonw ka wuli ka nkalon da i la k'i nɛni k'i dɔgɔya ko b'i nɛgɛ bɔ mɔgɔ la o de k'a tɛ passé Imam Diko ka kutuba juma tɛmɛnen k'a kanubaga k'u kana enquêter nin ye si ɲuman de ye nin ye tamasere ɲuman de ye nin kɛra kira la nin ye kira sɔrɔ jɔn de bɛ ka dɔ fɔ Diko ma a bɛɛ Setanɛ a bɛɛ miiribali a bɛɛ sɔn u minɛna sɔnni na yan u minɛna nɛn fila nɛn 120 de b'u da kɔnɔ u b'a fɔ cu bi u b'a fɔ cu sini mɔgɔ min ye jamana ci n'a y'an ka nafolo suɲa o tɔgɔ tɛ b'o da kɔnɔ dɛ maliyɛnw b'a dɔn ko Mali ko tɛ ne de b'a fɔ ko IBK maɲi ne de ko Buwa k'a bila kunu fɔ bi ne de ko fanga ma wolo hɛrɛ la fanga ma wolo basigi la miliyari bɛ ka suɲa mais fɛn fɛn filɛ kule la u tɛ se ka nin b'o da kɔnɔ cela veut dire que faso ko tɛ ni faso ko don aw ye mɔgɔ min choisi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a y'aw ka nafolo dun a bɛɛ b'o de kɛlɛ bɛɛ b'o de kɛlɛ mais ninnu t'a lajɛ impôt tɛ Diko bolo sanu t'a bolo foyi t'a bolo min mana wuli Diko ta tiɲɛ de bɛ ka se ninnu ma bilahi ta tiɲɛ de bɛ ka s'u ma bɛɛ dangaden ta tiɲɛ de bɛ ka se ninnu ma e wa aw bɛ bu fara ka dɛsɛ jama mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ ka ca mɔgɔ min Diko kanu bɛ ka don mɔgɔ parce que aw ka nɛni n'aw ka dangadenya de b'a to ni Diko kanubagaw bɛ caya tuguni n'aw t'u dɔn bɛ aw fɔ aw ye walahi mɔgɔ min bɛ ne wele tile kɔnɔ ko arasi palayira i ka video kosɔn n bɔra kalama k'a fɔ ko Diko ye mɔgɔba ye wa n bɛ kɛ Diko fɛ walahi mɔgɔ min bɛ anw wele ani mɔgɔ min bɛ anw yɛrɛ wele ko Diko dɛmɛli kosɔn k'o kɛra an fɛ walahi Ala kelen de b'a da dɔn cɛ Ala ye mɔgɔ min layɛlɛ basa tɛ se k'a lajigi Ala ye mɔgɔ min layɛlɛ tori tɛ se k'a lajigi Ala ye mɔgɔ min bonya e tɛ se k'a dɔgɔya le sage wulibali nankama cɛkɔrɔba ɲuman an fa an mɔkɛ an ka karamɔgɔ an ka alimami Mali kɔnɔ Mali kɔ ka ɲɔgɔn silamɛ tɛ yen a ka silamɛya 100% aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ juguya to aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ kafiriya to aw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ nantankolonya to 20 millions d'habitants mɔgɔ kelen ko Yada Agali terikɛ don Amadu Gufa terikɛ don ale de bɛ k'an ka sɔrɔdasiw faga ale de ye Mali ci o tuma na est ce que wolokun b'aw ka kabila la est ce que aw ka kabila b'u faso fɛ yan
Est-ce que aw fana aw baw u b'u ka jamana fɛ ya mɔgɔ min bɛ k'aw ka sɔrɔsi faga mɔgɔ min bɛ k'aw ka jamana ci aw faw bɛ aw ka kabila bɛ aw ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka t'o minɛ mais cela veut dire que vous n'avez pas d'importance importance foyi tɛ aw la barika tɛ aw la wolokun tɛ aw la aw kɛra bɔn fo safo de aw n'aw ka kabila bɛɛ n'i ye ko in jate minɛ juguya don n'i ye ko in jate minɛ wari ɲini don n'i ye ko in jate minɛ cɛ ɲini don n'i ye ko in jate minɛ maliko tɛ ni maliko don filɛ ka di aw ma détail la ni barika tun bɛ IBK la ni IBK tun ma jamana nafolo suɲɛ ni bubu tun ma jamana nafolo détourné jamana nafolo di kun ye de ka jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi mɔgɔ mɔgɔ de ye mɔgɔ jugu ye k'a minɛ ka don kaso la mɔgɔ de bɛ tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la o kɛra Mali kɔnɔ o ma kɛ o a jɔn de ye aw bali o la aw ka ɲɛmɔgɔ jugu min tun bɛ ale de y'a ka nafolo suɲa ni Mali kɛra ci fɛn ye ale de y'a ci n'ale tun y'a ka baara kɛ terroriste tun tɛ caya n'ale tun ye kɛlɛkɛminɛn san ka di sɔrɔdasiw ma Ogosago tun tɛ ci Jura tun tɛ ci Munduru tun tɛ ci nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ avion coulé au sol miliyari 1,200 ni bi saba suɲɛnen kɔfɛ blindé au carton o wari suɲɛnen kɔfɛ o nafolo détourneli kɔfɛ Imam Dicko wulila le 16 a sara bɛ Ala bolo a tɛgɛ bɛ Ala bolo bincogo t'a la ka nin zɔnden ninnu gɛn ka bɔ an faso kɔnɔ jamana cilaw miiribali tasibali kafiru Ala jugu san dɛrɛw k'u gɛn ka bɔ fanga la Dicko tɛgɛ bɛ Ala bolo a tɛ bin dɛ bilahi Mali nafolo an ka kɛ IBK talen de bi cɛ miliyari ma suɲɛ Ala de b'o baraji dɔn wallahi IBK talen de bi cɛ miliyari ma suɲɛ diplôme fo tun bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ ka gɛn ka bɔ baara la dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ ka di sɔrɔdasiw ma an ka sɔrɔdasiw dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ ka d'u ma grâce à Imam Dicko IBK talen de bi cɛ Mali nafolo économie bɛ ka kɛ alors grâce à Imam Dicko ni IBK tun bɛ yen wallahi dɔ tun bɛ fara malo sɔngɔ kan dɔ tun bɛ fara fɛn bɛɛ kan gɛlɛya tun bɛ aw faga hara minnu bɛ tunga la ni gɛlɛya de y'a to n'an bɔra an fa dugukolo sanfɛ ka an fa n'an baw to yen ka na tunga la ka na fɛn ɲini IBK ka degun sera an bɛɛ ma IBK ka tɔɔrɔ sera an bɛɛ ma IBK de y'a signé yan n'u ye maliden min sɔrɔ tunga la u k'i refilé u k'i bila ka taa Mali la IBK ATT ma sɔn a ma IBK sɔnna a ma bɛɛ ɲɛna yan ni IBK lafiyara o kɔrɔ ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye wa i tɛ nin si mɛn kafiriden ninnu da kɔnɔ i tɛ nin si mɛn faso kumasuluden ninnu da kɔnɔ parce que olu tun bɛ ka balo fantanw joli de la olu tun bɛ ka fantanw joli de min IBK b'a suɲɛ a bɛ dɔɔni di olu ma u ka nan bɔnna baarakɛbali fugariw u ka marché de tiɲɛna c'est normal u bɛ couler u bɛ Dicko nɛnɛ u b'a dɔgɔya parce que cɛncɛn kɛra u ka malobiyɛn na a tɛ se ka ɲimi tuguni on a tout compris ne bɛ baara la ne bɛ nata mɔgɔ la n bɛ soli ka wuli n filɛ baara yɔrɔ de la je suis au travail yan kalo bɛ sa mugumugu bɛ di yan kan to yan de kalo bɛ sa n ka mugumugu bɛ di yan virement bɛ kɛ n ka compte la miliyɔn 1 ni kɔ ras balayira de l'homme tranquille faso o de bɛ nin kan o de bɛ nin kan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ IBK n'a ka famille Bubu Sise degun fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi IBK n'a ka mɔgɔw n'olu tun y'a kɛ ka ɲa miliyɔn joli cɛ Dicko tɛ se ka ninnu bɛɛ ka hɛrɛ tiɲɛ Dicko tɛ se ka Mali fɛn kɛ non c'est faux c'est faux c'est faux aw bɛ kule ka dɛsɛ a tɛ passé an bɛ cɛkɔrɔba ye an b'a dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini a ye min dilan Mali kɔnɔ maa si tɛ se ka dilan a ye hɛrɛ min lase Mali ma maa si tɛ se k'a lase Mali ma a ye Mali a y'a kanu a bɛ Mali fɛ Mali tɛ kɛ jugu sago jamana ye k'a to yen ni mɔgɔ min taara ni tɛ se baara la a b'a fɔ ko ani karisa jɛra dɛ a y'o to yen ani nin jɛra dɛ a y'o to yen o filɛ ka fɛn fɛn photo nɔrɔ Dicko kɛrɛfɛ a jumɛn y'a ka baara kɛ a y'a fɔ ne ye mais n ko
E chef kodon balia kala ni kodon te kelenye. Wallahi. Kala ani kodon te kelenye. Oko ko diko na atete jera ka yo o janfa. Kwa ni ibeka jera ka yo janfa. Kwa ni bubu jera ka yo janfa. Ko ani sako baras ba di jato. Che kele mina na jenela. Choroba ka sokono kize mimba bolo jelbula. Choroba ka sokono. Ras bachi ne yenga dana daka e ka dana daka. A laban kera munye. Aye kele damina chukuna labana chukola. Demisano tunde kala na tumbe soko fo. Bubu suso tumbe ka jamana na folo sunye. Ras bachi tumbe soko adatu ntse maga olao. Nko onya ta de ko révolutionnaire. Na ye minye feminte jamana ma here ako fo abe sawol ma be balu. Onya nga na folo de ama odela. Ayanga na folo mne kichun. Bubu ka bilan ko kanyi. Wati mna demisano te kala. E masa. Ako diko ni ojera. Ko diko yo o janfa. Beba don ko rasa tunye faso ko bla. Bebo don. Har laga to fato ba don. Quand bubu jera, quand ye bubu bla, bubu e mu hera la se façon ma, aka ministre ya kono, aye mundi façon ma. Sans fla demsanu te kalana, hara make fura hunet lela. Sans fla demsanu te kalana, hara make fura hunet lela. La famille, ko diko e nbe janfa, diko mu ta dawre la de, ayu tadi. La kana be sabati, keneya be sabati, barajuma be seka ke chumna. Nou ma barajuma ke eske to kumbu la. Ayi ukanga gendi hadi islamia la parce que yo janfa de ke mɔgɔ min be mɔgɔ janfa iba don par exemple ça mɔgɔ min ta kuma kamponya abi komi e janfanti de quoi ye fisirun wale de mɔgɔ min dun be mɔgɔ janfa ka mɔgɔ jigi kari ka mɔgɔ ka nafolo sunya a be komi par exemple ça ne ka wuli ka bese ta ka mɔgɔ kan tigɛ ka mɔgɔ faga iba don mɔgɔ min be mɔgɔ faga kiri te lahara e be ta jahanama kɔnɔ direct mɔgɔ janfala faso kumasuluden ale ka kiri ani mɔgɔ fagala bɛɛ de kelen ye mɔgɔ min tɛ layidu dafa mɔgɔ min t'a kumakan bonya e ni mɔgɔ fagala ka kiri bɛɛ de kelen ye ala bolo ye bubu y'o kɛ yan blende au carton ko diko ye fana janfa mais ko sɛbɛ ko tɛ faso ko tɛ ko ɲɛ aw tɛna foyi don mɔgɔ kunkolo kɔnɔ a tɛ passe ko ni IBK jɛra ko a ye IBK fana janfa IBK ye mun di Mali ma. La question est là. Aye mun kɛ Mali kɔnɔ. E ka t'i bolo ɲɛsi fɛn dɔ la Mali kɔnɔ ko IBK y'a dilan. A tɛ. Hali sɛ kulukulu a ma dilan. Hali sɛ kulukulu a ma dilan. I ma baara kɛ mais jamana nafolo bɛ min. A tɛ kɛsi kɔnɔ nafolo tɛ kɛsi kɔnɔ. Coronavirus an kɔrɔ yan. 500 milliards. Faso katikati. Faso ala men ko sariya tɛ Mali la sa faso katikati kɛmɛ fila ni kɔ IBK y'a bɛɛ di 2018 campagne waati k'a bɛɛ ni mɔgɔw la katikati kɛmɛ fila ni kɔ k'a bɛɛ di mɔgɔw ma a ta tɛ dɛ jamana ta don e masa n ko walahi ta tiɲɛ de sera malidenw ma diko ninnu y'u ta kɛ diko ninnu ta tɔ tora waatini fitini de Mali ɲana bi aw de b'a tɔnɔ dun Mali tiɲɛna bi aw de b'a kɔnɔ mais diko be aw de ka kɛlɛ la mais lagatɔ ni fɛnna bɔnɛ tɛ a dɔn nata ba den min ma sɔrɔ so den min n'a kɛra yuguru n'a kɛra nantankolon ye olu bolo ko diko b'a yɛrɛ ka kɛlɛ de la or que a bɛ Mali ko de la a bɛ Mali ko de la ka tile kɛ ka denw tile kɛ ka mɔdenw tile kɛ hali bi an ko diko o bɛ anw ka lafiya yira hali bi anw kuma o kuma diko mais anw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ la question est là an tɛ se ka jama labɔ mɔgɔ t'an dalakan bonya mɔgɔ t'an kɔ bɛɛ b'a dɔn ko Rasbachi tu as vu quoi Rasbachi de tun kan ka tɛti la bi Rasbachi de tun kan ka kɛ président ye 2023 Rasbachi di Sakoba tellement que jama kɛra a fɛ mais a labanna cogo jumɛn cɛ aw tɛna foyi de fɔ yan min bɛ passé ka anw to arasa kɔ hɛrɛ tun bɛ yen ka anw to arasa kɔ a ma don kaso la aw filɛ ka t'aw sigi ko mɔgɔ minnu bɛ badani kɛ k'olu de tugura diko kɔ bi k'o de la ko diko ta bɛ ka ɲa de wa mɔgɔw bɛ k'a kɛ diko fɛ su ni tile bilahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma chaque seconde diko kanubaga bɛ caya chaque seconde maa ba joli bɛ kɛ diko fɛ chaque seconde
ma ba jolibu ka dana da diko kan ita donde politicien munu filɛ bo fara la élection waati u bɛ na diko fɛ ne de y'a f'u ye élection waati u bɛ na élection waati u bɛ na diko ka salon kɔnɔ u bɛ na n'ale tɛ a tɛ passé ni n'ale ma da don Mali ko la a tɛ passé ni ayiwa Mali tɛ jɔ ni diko tɛ ayiwa faso du a kan ka da don a faso kun kan k'o kuma la ko politicien alimami politicien o tuma na a man ka da don a ka jamana ko la wa a man ka da don a ka jamana ko la politiki tubabukan i faso i ka du kungo ko i man k'i da don la ko silamɛ ka jamana ko a man ka kuma o la n'i ma kuma o la o ka tiɲɛ k'i to i ka jamana ka ci k'i to a kɔnɔ wa i ka jamana ka kɛ jugu sago jamana k'i to a kɔnɔ ko silamɛ politicien e y'a di mɔgɔ minnu ma o ye mun kɛ n'o tun y'a kɛ ka ɲɛ ale bɛ kuma wa ayi olu m'a kɛ ka ɲɛ c'est pour cela qu'ale a wulila parce que jamana t'ale bolo ka Mali bɔ n'a y'i sigi a bɛɛ bɛ tiɲɛ alors mɔgɔ kan k'i da bɔ i ka du kuma na ko parce que e ye silamɛ ye mɔgɔ kan k'i da bɔ i ka jamana kuma la ko parce que e ye silamɛ ye silamɛ min bɛ impôt sara silamɛ min ka wari bɛ ɲɛmɔgɔw bolo ko non k'e ka n'i ka fɛn kɔlɔsi mais vous êtes con vous êtes nul imam di ko an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini i wa pa para fɛn fɛn bɛ kuma la a bɛ wulu fɛn fɛn bɛ kuma la a bɛ natabaden fɛn fɛn bɛ kuma la a bɛ baarakɛbaliden fɛn fɛn bɛ kuma la a bɛ natankolon fɛn fɛn bɛ kuma la a bɛ jugusago a si bolo t'a kɔ sɔrɔ a bɛ fantanden a bɛ baarakɛbali a bɛ fugari an ɲɛ bɛ ko in na o tu t'a la wari ko don Mali ko tɛ ni Mali ko don o tun kan ka kɛlɛ kɛ IBK de ye Mali ci mun de la cabinet bɛ ka d'a ma pour que a tɛ kiiri pour que a tɛ taa kaso la ni Mali ko don Bubu tun bɛ waati min na avion coulé au sol ni Mali ko don mɔgɔ 24 sara Diko ka misiri da la e ye jɔn ye o bɛ ka kuma o kan ni Mali ko don dɔ farala Boro sɔngɔ kan e ye jɔn ye ka kuma a tɛ ye c'est ça bi depuis IBK nana fantanw ma se ka sogo ɲimi a min fana buru ye buru jala buru o kɛra dɔrɔmɛ 100 ye fantan ka nasɔngɔ tɛ 100 bɔ tile kɔnɔ ni burukala kelen kɛra 100 ye e ye video kɛla jumɛn ye min kumana o kan e ye jɔn ye min wulila ka jɔ dɔ farala buru sɔngɔ kan an ka kɛlɛ kɛ o la e y'u da ye o la Mali ko tɛ ne ba ne fa Saran Jalo Mali ko tɛ musokɔrɔba min bɛ Ameriki fɔ n ko sida b'a la a da yɛlɛ o a da tugu Diko e y'a ye a kumana o kan dɔ farala buru sɔngɔ kan ni Mali ko don fantanw tɔɔrɔlen bɛ jamana min kɔnɔ e y'o ye k'o kɛlɛ kɛ yan u t'o kɛlɛ kɛ parce que wari tɛ sɔrɔ la tɔgɔ tɛ sɔrɔ la vie tɛ sɔrɔ la o ye fantanw de ka ko ye se tɛ fantan ye fantan tɛ se ka wari di mɔgɔ ma fantan tɛ se ka mɔgɔ ka video partager fantan tɛ se ka forfait san k'i connecter e ye da ye o la mais nin tɔɔrɔ bɛɛ bɛ bin fantanw de kan fantan de tɛ buru dun fantan de tɛ sogo dun e ye video kɛla dangaden jumɛn kumatɔla ye nin kan an bɛɛ ka kuma degun min bɛ jamana kɔnɔ a ka ta ka bɔ jamana kan tɔɔrɔ min bɛ fantanw kan tɔɔrɔ ka bɔ u kan e ye dangaden jumɛn ye kuma na Diko y'a don ta a y'a dɔw ta o ye n wele ta ɲangi n'a ɲɛ kelen bɛ komi mobili faru kelen ni si jugu den setanɛ den Abudu Ɲangi saraka den wololenba ni bilakuru fara 3 bɛ daba denya la Mali kɔnɔ k'a bobara minɛ k'a bila kaso la Mali ko tɛ yen ni Mali ko tun don ni den ɲɛnamaw tun don ni sɛbɛkɛlaw tun don n'o tun bɛ hinɛ fantanw na u bɛɛ b'a dɔn ko tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi dɔ farala buru sɔngɔ kan dɔ farala sogo sɔngɔ kan nin bɛɛ tɔɔrɔ bɛ bi fantanw de kan a bɛɛ wa fɛn fɛn filɛ bo fara la nin bɛɛ bɛ kɛlɛ la fantanw de ka wari nɔfɛ fantanw ka impôt namasa feerelaw lɔnburu feerelaw taxi saralaw o tɛ kɛlɛ foyi la parce que ninnu si tɛ baara la IBK y'u dege nin de la ka wari d'u ma wari tɛ ka sɔrɔ e ka Tchorno cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Tchorno Njayi ouverture média la
e kata doso de duma ko ka kuma bubuka. Ko ka kuma bubuka fo ka diyan wule. E kata bubuka doso de ta. E ta fora sa ko ka kuma ko sanfra ko demsenu te kala na ko ka kuma oka munde la demsenu masaka kala. Fo ka diyan wule ate kuma ka. E kata fo et comment ça s'appelle Nyangi ko sanfra ko demsenu te kala na ko pourquoi? Et to kuma quoi? C'est ça maliko de tei. On debe mali fe owa on de tei maliko e. Do fala la buru songo ka nyina nga nyamo fe ka dobo buru songo la fanton ka dumini nyuma so ka dum. O tse ka sogo dum o tse ka buru dum. O tumana abe fo ku faka de ya. Abe fe ka fanton la se ala maide. O te sogo dum sanjoli. San wolovla sogo kilo keme nanini ko ete keme so le kono be se ka sogo nyimia. Bara yɛrɛ tɛ wari di mɔgɔ ma Mali la i bɛ ka lenburu tasa ta depuis sɔgɔma fo k'i ka babini juru tigɛ i bɛ ka nafolo bɛɛ ta ka taa bila banque mondiale kɔnɔ Karim Keita ye nafolo bɛɛ suɲɛ ka taa bila dingɛ kɔnɔ foro kɔnɔ Boubou Cissé Kaya Maga Cissé le ministre le plus nilard jamana wari bɛ don a tɛ munumunu olu b'a ta dɔrɔn u bɛ taa n'a ye a bɛɛ don dɔrɔn u b'a suɲɛ o b'a suɲɛ. Ni nous ye ko Mali côté ni ne tun ye président ye Mali kono ni ne tun ye nyamoro ye danga den fɛn fɛn bɛ kule la n b'a bɛɛ don kaso la ka bɛɛ don kaso la ka bɛɛ don kaso la musokɔrɔba sigilen bɛ Amérique sida b'a la ko Diko ma ko n tɛna o bɔ n da kɔnɔ nɛnikan bɛ yen a bɛ ka min fɔ Diko ma mais n'a taara Mali la a bɛ don kaso la. Ko a ye Amérique nationalité sɔrɔ hali ni e ye Joe Biden sɔrɔ e si bɛ yɔrɔ min na sisan hali dumuni i tɛ se ka kɛ bilahi fo mɔgɔ ka ɲɛ i ma ka dumuni don i da kɔnɔ i tɛ se k'i nin tɛ hali a tɛ se ka escalier ta a mɔgɔ b'i diya denmisɛnninya de la mɔgɔninfin b'i diya denmisɛnninya de la n'i ye passeport américain sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la i bɛ va-et-vient kɛ i bɛ mugu sɔrɔ i b'i diya. Hali min tɛ se ka ku lamaga ko ayi ne y'a fɔ ko tɛrɛ juguya bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Salimata Tarawele la ala ma foyi di muso in ma diɲɛ kɔnɔ a tɛrɛ ka jugu o ye tɛrɛ juguya dan ye ala ka lajarabi bɛɛ bolila kan a y'a si bɛɛ kɛ a ma den sɔrɔ a y'a si bɛɛ kɛ a ma cɛ sɔrɔ a ye cɛ kelen min sɔrɔ a taara yaala ko wulumuso ka sida tɔmɔ ka t'o bila cɛ la cɛ taara k'a to yen a ye sida tɔmɔ k'o bila cɛ sinamuso la Salimata wallahi billahi sida bɛ Salimata la n ye n kali ala la sida b'a la wallahi billahi ala ka bɔ n ka kalili ma fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ sida bɛ Salimata la billahi sida b'a la billahi ne de filɛ k'a fɔ aw ye wulibali sida b'a la a tɛ ka cɛ sɔrɔ a dusu kasilen don ala ka lajarabi bɛ bolila kan o de sigilen bɛ Diko bɛ ta iti kungo jɔrɔ fɔlɔ kungo min bɛ e la i t'o jɔrɔ fɔlɔ iti kungo jɔrɔ fɔlɔ Diko tilala mɛnna miliyari b'a bolo jigi b'a bolo fɛn bɛɛ bɛ Diko bolo Diko ta ye maliko de ni maliko tun tɛ a tun bɛ i bɛ ka jugusago nɛgɛ a bɛ miliyari d'a ma a tun bɛ Boubou Cissé jugusago nɛgɛ a tun bɛ Karim Keita jugusago nɛgɛ u bɛ miliyari d'a ma mais Mali o de b'a nin kan Imam Diko le sage Salimata sigilen bɛ Amérique Diko cɛkɔrɔbatɔ a bɛ k'o nɛni ne ye o de fɔ a sina ka bɔ ka ne ba nɛni mɔgɔw de ko n ka to yen sinon bilahi n tun bɛ bɛɛ gosi d'a kan mɔgɔw de ye n wele ala kama kɛra kama n ka to yen sinon n tun bɛ video kelen sigi a kan dɔrɔn fo k'a sa hali lahara n'a tun ye balayirakaw tɔgɔ mɛn a tun bɛ taa kun fara kogo kun bilahi kaburu kɔnɔ a tun bɛ taa kun fara kogo kun musokɔrɔba sida b'a la den t'a bolo cɛ t'a bolo a ye passeport sɔrɔ o don a ye papier sɔrɔ o don cela veut dire que ala ma sansi foyi di nin ma diɲɛ kɔnɔ hali nin tun ka to lahara ala ma garijɛgɛ foyi nɔgɔya nin ye ala ka lajarabi bɛɛ bolila kan a e tɛ ala batu i ka alijinɛ sɔrɔ i ma diɲɛ sɔrɔ i tɛ ala ɲini i tɛ dɔ bɔ juguya la i tɛ kɛ silamɛ i tɛ ye misiri kɔnɔ i tɛ ye ala ko la i ma diɲɛ sɔrɔ pour que i ka se ka lahara sɔrɔ lahara bɛ sɔrɔ k'i to diɲɛ de kɔnɔ
ni ala bana mɔgɔ la i kɔrɔtɔ la i bɛ kɛ jugusago de jahanama kɔnɔ den a tamasereya i b'a ye mɔgɔ kɔrɔ waati a sa waati a si bantɔ la ale bɛ don mɔgɔkɔrɔba nɛni de la ale bɛ don nkalontigɛ la wa a bɛ don banɛni na a bɛ Facebook sanfɛ wuluya la mɔgɔ min na ala y'a da kunangoya kama sinon ala bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ se ka kɛ i fitini lama i bɛ fɔlɔ bari kɔnɔ mais i kɔrɔtɔ la a b'i bila sira ɲuman kan ala ka jɔn ɲɛnama i kɔrɔtɔ la i si bantɔ la a b'i kɛ silamɛ ye a b'i kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a b'i kɛ hɔrɔn ye a b'i kɛ mɔgɔ sabalilen ye i kɔrɔtɔ la e ma fɛn sɔrɔ i fitini i ma vie kɛ nafolo t'i bolo foyi i ta tiɲɛtɔ la i sa waati e bɛ banɛni na o ye kunangoya ye dɛ i ma fɛn sɔrɔ i si bɛ kɛ Ameriki a y'i sa waati Amerikɛnw y'a dɔn ko sida b'i la waati min na o y'u ka nationalité ta ka d'i ma o bɛ k'i ka so sara parce que bana min b'i la n'a y'i minɛ Ameriki i ni dɛmɛ de ka kan parce que wulu bana don wulu de ka bana don sida olu tɛ Amerikɛnw t'u ka i kɔrɔtɔ la i si bantɔ la olu t'u ka sɛbɛn d'i ma tɛnɛ hali Faransi yan ni bana sugu dɔ b'i la hali n'i nana Faransi tile kelen don u b'u ka sɛbɛn d'i ma parce que u b'a dɔn ko i tɛ bɔ o bana la bilayi mɔgɔ minnu bɛ o tulo bɛ na ni bana dɔ y'i sɔrɔ Faransi yan n'i nana n'o y'i opéré k'i kɔnɔ fara walima n'u y'a dɔn ko bana dɔ b'i la bana in solution t'a la o bɛ sɛbɛn ta k'a d'i ma parce que o b'a dɔn ko nafa t'e la tuguni mais mɔgɔ min ka kɛnɛ e b'i si kɛ mɔgɔ min courage b'i la mɔgɔ min sɛbɛ b'i la mɔgɔ min n'i b'i faso fɛ e bɛ mɛn yan ka sɔrɔ i ma papier sɔrɔ de a Salimata Amerikɛnw y'a dɔn ko sida b'a la a ka so min a b'a kɔnɔ ne de filɛ k'a fɔ a bɛ so min kɔnɔ Amerikɛnw de bɛ k'a dɛmɛ k'a sara hali a tɛ wari ɲɛnama sara k'a da kun jumɛn kan sida b'a la bana b'a la o ye passeport d'a ma Ras Bala ira di l'homme tranquille depuis Paris ne t'e tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ barika tɛ e la kungo min bɛ e la bana min bɛ e la a b'i sɛnsɛn ala ma bilayi wa bana in ni bana sugu mana mɔgɔ fɛn fɛn minɛ i ni ala cɛ man di dɛ parce que bana in t'i minɛ ten bana in b'i minɛ ko kelen i cɛ b'i bolo i y'a tara ye i bɛ t'i yɛrɛ di mɔgɔ ma bana bɛ mɔgɔ min na bana in b'i sɔrɔ cogo de la wa n'i y'a ye bana in bɛ mɔgɔ mɔgɔ la jaatɔ don ka kala don wulu don wulumuso don javi a nɛgɛ ka bon wa bana in b'i sɔrɔ o de fɛ e b'i to panpan na komi tinɛni i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ e ko non ko e ka kɛ jarakɛba bɛɛ fɛ jarakɛba e ka jarakɛba bɛɛ ka maga i k'u kɔrɔ i bɛ bana jugu cɛ i bɛ taa n'a ye kabila la wa ni o bana sugu y'i sɔrɔ k'i to o sira de kan fɛn t'i bolo ye ala y'a fɔ ko jɛnɛyakɛla k'a bɛ don jahanama kɔnɔ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔ min tɛ fa cavi quoi bana in b'i sɔrɔ jɛnɛya de senfɛ jɛnɛya bana in b'i sɔrɔ o de senfɛ a ye bana bila cɛ la a ye sida Salimata ye sida bila a cɛ la kuma t'a ni cɛ ani cɛ man di tuguni a sinamuso fana o taara Salimata bɛ nin tɔɔrɔ de kɔnɔ Ameriki a bɛ nin degun de kɔnɔ a hinɛ yɛrɛ ye ne minɛ ne t'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ i bɛ ne nɛni ka dɛsɛ i tɔgɔ n t'a bɔ n da kɔnɔ bɛɛ ye n deli Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ja tɔɔrɔ b'i kan dusukasi b'i kan nafolo tɛ yen den tɛ yen cɛ tɛ yen sinamuso tɛ yen bana b'i la fana vraiment c'est décevant c'est nul ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya tanti Zanette k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn bilayi ala ka hinɛ Salimata la ka dayɔrɔ sumaya di côté e dɔn a ka kabila t'i dɔn maa si t'i dɔn i ka Facebook ni sanfɛ i ka vie tɛ tɛmɛ 50 vues et 80 vues i ka vie maa si t'i dɔn i ye san joli kɛ cɛ ɲini na Facebook ne m'a fɔ aw ye ko musokɔrɔba in ko a bɛ cɛ ɲini de la ne m'a fɔ aw ye ne m'a fɔ aw ye n ka video tɛmɛnen n ko ne ye musokɔrɔba ye a sen bɛ a sadingɛ da la a tɛ ka gurumuso don fo ka maquillage kɛ ka chaîne barabaw don k'a sin bila kɛnɛma musokɔrɔba k'a sin bila kɛnɛma dɔw wɛrɛ tɛ dɛ jatɔ don ne m'a fɔ aw ye ja Salimata ye sida cɛ ka taa n'a ye so kɔnɔ a ye cɛ minɛ a sina ka a nɛgɛ bɔra cɛ la pewu nɛgɛ bɔra cɛ la sinamuso fana o taara dusukasi b'a kan o de maquillage bɛ mɔgɔw bɛ nɛni a donna ta bɔra ta ni o kɛra dangaden dɔ bɛ sɔrɔ ka t'i ku lamara k'a bɛ taa Mali ko tɛ ala ko tɛ silamɛya tɛ foyi a bɛɛ kafiri e ka sida o furakɛ fɔlɔ
Ni tilala furakɛli la i bɛ anw sɔrɔ ɲɛfɛ bana min bɛ e la n'a ye hadamaden minɛ a t'i bila de a b'i sensɛn ala ma Salimata bɛ sa bi a bɛ sa sini o de dusukasi b'a la Salimata b'a dɔn bana min b'ale la a tɛ furakɛ il est obligé ka di ko neni il est obligé a dusu ka bɔ il est obligé a ye o ye a dusu kasilen don bana min b'a la n'a y'i minɛ a b'i faga de ewa sida b'a la bi sida b'a la sini wallahi billahi tallahi ne de y'a fɔ race balayera de l'homme tranquille depuis Paris ni ko e bɛ di ko neni i lebu a bɛ bɔ kɛnɛma n'i bilala di ko la i ta bɛ tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye di ko kɛlɛ o bɛ min mɔgɔ o mɔgɔ bilala di ko contre la o lafiyara mɔgɔ o mɔgɔ ye di ko kɛlɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛɛ mankutu a bɛɛ ta tiɲɛ na Salimata ne de filɛ ka ni tun ma se di ko ma maa si tun t'a dɔn ko sida bɛ e la Faransi yan ni tun ma se di ko ma maa si tun t'a dɔn ko sida bɛ e la mɛ bi a filɛ dusukasi bɛ Salimata kan sida b'a la passeport sɔrɔla o don hali ni e ye Joe Biden sɔrɔ bi c'est fini Salimata hali n'o ye Joe Biden di e ma bi si kɔrɔbaya i tɛ yeli kɛ fo k'i ka verre de don i bɛ sɛbɛnni kɛ sisan a t'a ye i bɛ tête de mort bila sisan a t'a ye i bɛ fɛn sugu bɛɛ bila commentaire la a t'a ye si kɔrɔbaya yeli tɛ kɛ tuguni a tɛ se ka escalier ta a tɛ se ka jigin ka yɛlɛ ani sariwo américains de bɛ k'a ka so sara américains ye passeport d'a ma parce que o b'a dɔn bana min y'a minɛ c'est fini nin tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni c'est normal e ka taa di ko di ko ye mun k'i la n'an ko k'an ka tiɲɛ fɔ i bɛ ka de ye Mali ci aw bɛ ka jugu galon min da di ko la aw bɛ ka galon min da di ko la ni i bɛ ka tun ye halala ye ni i bɛ ka tun ma Mali janfa ni i bɛ ka tun ma Mali nafolo suɲɛ di ko bɛ se ka nin kɛ Mali kɔnɔ ko i bɛ ka taara de ko a k'an bɛɛ ni kɔlɔsi a ka mɔgɔ juguw kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka jamana ci terroriste ni banbanciw k'olu bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la i bɛ ka ma se k'o kɛ a y'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ jɔn de ye Mali ci la question est là jɔn de ye Mali ci o ko sɔko bɛ ka ci waati min na an ka nafolo bɛ IBK bolo juguyaw bɛ ka ci waati min na an ka nafolo bɛ IBK bolo waati min na avion coulé au sol IBK de y'a nafolo suɲɛ blindé au carton bubu de y'a suɲɛ di kɔni IBK sisan jɔn de ye jamana cila ye mais dangaden fɛn fɛn filɛ b'o fara la IBK tɔgɔ tɛ bɔ u da kɔnɔ mɔgɔ min ye miliyari suɲɛ mɔgɔ min y'an denw bali kalan na n'o ye Bubu Sise Kaya Magan Sise o tɔgɔ tɛ bɔ u da kɔnɔ ko Arasa minɛna nkalon kan dangadenw faralen ɲɔgɔn kan Arasa minɛna nkalon kan a ma ko kɛ a ma ko kɛ mɔgɔ duuru de minɛna mɔgɔ duuru fɛn fɛn minɛna o tun bɛ jamana nafolo de kunna Bubu Sise ninnu bɛɛ bila jamana nafolo kunna u ma kalan kɛ a dora t'u bolo a diplôme t'u bolo ka teriw ta k'u bila nafolo jamana nafolo bondabaw la k'u bɛɛ bila yen ni jamana nafolo mana jigin dɔrɔn u b'a suɲɛ permis wari ça fait plus de 4 ans a tɛ don trésor kɔnɔ o fɔra aw ye mais ni ne ye ninnu ye k'u bɛ t'u sigi k'u ka dossier ko c'est vide u minɛna minɛ kuntu la a donna ta bɔra ta ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiitu min na ala ka nɔgɔya ni Bubu tun ma suyɛni kɛ mun de y'an denw bali kalan na ni Bubu tun ma blindé au carton n'a wari tun ma kɛ sous facturation ye blindé bɛ min mais ni ne ye ninnu ye ko bɛna fɛn dɔw de monter or que dalilu bɛɛ dalen bɛ kɛnɛ kan u ka san 7 a wolola mun na la question est là baara ma kɛ nafolo tɛ yen ala mɔgɔ yɛrɛ bɛ t'i sigi ko non ko ninnu ma tiɲɛni kɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka t'i sigi ko e ye silamɛ ye e bɛ miiri saya la e bɛ ala dɔn e ye hɔrɔnden ye comment ça bɛ se ka comment tu peux imaginer comme ça ko ninnu ma foyi kɛ i ye wari di ne ma ko n ka t'i ka so jɔ so ma jɔ mais n kan k'i ka wari bila yen n man ka se i ka wari ma c'est comme ça e ye ne bila baara la ko karisa nin nafolo minɛ n bɛ fɛ n ka so ka jɔ nin cogo la nafolo minɛ i ka taa n ka so jɔ ne ma se ka e ka so jɔ mais ne kan ka mun de kɛ k'i ka nafolo segin baara ma kɛ Mali kɔnɔ baara ma kɛ lahara baara ma kɛ yɔrɔ si mais ni ne ye nin musokolonin denw ye ko minɛ kun tɛ ninnu na Bubu Sise bɛ boli la waati min na mais c'est une honte la déception totale Mali cibaga IBK Mali cibaga Bubu Sise kafiri IBK kafiri Bubu Sise mais dangaden ninnu bɛ tile kuru bɛɛ kɛ Diko mais i tɛ ninnu tɔgɔ bɔlen mais ninnu tɔgɔ tɛ bɔ o da kɔnɔ c'est pour ça que maliyɛndenw ye aw bila Arasa tɛ hali kunu sɛnɛli mɔgɔw tun bɛ fɛn na Arasa sagaw bɛ kule la sali kɔnɔ dɔrɔn mais nin kule kɔfɛ mun bɛ yen
C'est ça. Ni kule ko fe mumbe. Nyen kali ala la ni du hara ka bo da kondo ko be diko le tribunal la. Ka bo u da kono doron. Ambe diko le tribunal la. Ibado mimbe. Cheya kuma manchate. Mrote ke befe. Mrote tu mroko tende. Rasa minena kalo joli. Obe sarobe renyo caravane wulibani saravani caravani karam nyogome vani TZV vani ambe do mobile konambe yala dugu konambe moto mine ni shita rasa bokasola haranga ka minena galon ka ni shita bokasola fanga debe bodigi uya mino uya do kasola machit se ka labo kasola abe kule abe nyogonye ala ne re la sisimaga kolosa la sisimaga nogoleni la sisimaga menine era ka dana tumbaka ni tereke tundo ni arasa fila ni nya wole la sisimaga anga cheya fila bida non fem benim bache ama fili galondo ama fili o la sisimaga on tumbe video ke sanjoli hara tanga video partager mais bi mo be wuli de karas bachi sebeya abo blaka passer sans fait fa benine ka do ala billahi mo be wuli karasta sebe yandro la sisi magaba be partager hanu wulu ye video ke bi karas bachi la sisi magaba blaka passer sans fait hanu kono ye video ke bi la sisi magaba blaka pa on be kadamne dani jenela jason on be toutes mes vidéos que la sisi magaba hana ta blaka passer sans fait mais bi hadi fali abaka video partager ka bodron ka sebenin doke akoras baji ka seben doke ni bet me se ka to abe bla antumba famia ni bet me ra sa fe antumba famia ne ra sa to make jugu sagoyi atunteta kasola ya fam ko bana la sisi maga nogoleni kolosarni fantankeni ayo ye bala kal ko jito dugula ayo ya fasale ayo ye anogole tellement ko tumbe ka balo fantan joli la tellement que haramu dunawdu tellement que jugu sagodu o ben na folo so rasa tumbe na folo min so bubula dantala mais ni rasa ye bala kal ko jito dugula norok se kelentala ayo ye anogole ndu la sisi maga fana yo jwe minani e dulo minani kolosarni askelemba ni han ni wulu bola ka video ke vive rasbat ni minye sebenin ka sena sisa obe sebenin ka haru sena ko rasbat ni sita to na be boka sola ni sita to na be bla a be condamné jusqu'à la mort a bla to late et voilà ka hina obela ka udaro sumaya c'est comme ça aminana tinya ka mamina tinya ka ko to dogo ni na aka convocation c'est vidéo fenta kono ni min cheye ni min fale ba bashinje la tabo kasola ke ni min cheye boyka matseke boyka tagama ni aye mo sera ka rasa mina bi jama de tako ni aye rasa be kasola bi 2017 otunga mineke 2017 otunga mineke atumeka dofo boamo boaka juguni banda uyo boaka juguni banda uye ibeka tseka faso jome ni dofo ama obedigala mais pourquoi boama seka araspachi mine 2017, Jama de Toumbe, Moro Toumba fait. Allah bankera galontikalai, Allah bankera natabai, Allah bankera feninai, Allah bankera jugusakoui. Jama ta ko sangata la daulata la. Anine uka ko sumadia wolma muyere. Ko banena ou de tala to diko ko de la ko diko mankutu be ka tien. Diko mankutu be ka nyadi. On boira sako nasra sako dani de Paris Jason jeno sugudugu ka on to sako watim na mamine de ka on to sako watim na jama mabo akode ka on to sako watim na mulebale ya makala de Allah nimbekera malendo unyana malende bebe ni sereya ka on to ko watim na tuntseka ta kasola ka on to ko watim na jama mabla ka on to ko watim na fatun tseka na patun tseka neni me biabe chugodi on boira ko atara kasola ni eye nunu ye ko na on tura mogo ko tigibe lebu ka on tura sa ko atumbe kasola wa ka on tura sa ko mogo tumbe se ka farnya ko iba mina wa ayi hari bi on bole ako on nya bla chora bayi chi bla makalu woro akalu woro da fara janvier ko ka bo kize ko na maseka bo akono mais on tumba ko watim na ma fote au jumembe na biseka kize joka da matei et massa Malion Kongolo be o Kongolo be barake Malion Kongolo bu kandala bogo te chien ka ke bin ka galon te passé ya
N'i ye baara ɲuman kɛ a b'a yɛrɛ fɔ, n'i ye baara ɲuman kɛ a b'a yɛrɛ yira, n'i ye baara ɲuman kɛ a b'a yɛrɛ feere. La question est là. Bluff tɛ taa guerre la, musalaha tɛ yen, sentiment tɛ yen. N'i ye baara ɲuman kɛ ni mɔgɔw banni la, Ala yɛrɛ bɛ k'i fɛ. N'i ye baara ɲuman kɛ hali ni mɔgɔw y'u juguya, bilahi Ala t'i labila. Baara jugu de tun bɛ sen na, Mali janfara, a tɔ tun kɛra nata ye, a tɔ tun kɛra wariko ye, faso ko tun tɛ yen. O de la an y'a bila ka faso ta. Maa si ni wari tɛ taa lahara, mɔgɔ ni hɔrɔnya de bɛ taa lahara. Mɔgɔ ni kɛwale ɲuman de bɛ taa lahara. Mɔgɔ ni danbe de bɛ taa lahara, mɔgɔ ni nafolo tɛ taa, mɔgɔ ni so tɛ taa. I ye min kɛ, ɲuman min kɛ, i b'o de sɔrɔ ye. An b'o sira de kan. Hɔrɔnya walima foyi. K'anw bɔra rasa kɔ, an taara tugu Diko kɔ, Diko bɛ ka se nɛni ma donna ta bɔra ta non. Mɔgɔ min bɛ ne wele par jour a ka ca ni mɔgɔ 40. Grâce Balayira n bɛ kɛ Diko fɛ, grâce Jason n bɛ kɛ Diko fɛ, grâce a ka Diko kanu an nana, grâce a ka Diko dɛmɛni an nana. Mɔgɔ min b'o fɔ tile kɔnɔ Ala de b'a da dɔn. E bɛna mun fɔ ne ye? Wallahi tellement que Diko ka bon, n'i ye Diko tɔgɔ fɔ i ka vidéo kɔnɔ o tile tɛ bin ni mɔgɔ min wele ka dugawu k'i ye. O tɛ maadenni ye dɛ. E wa ka jamana cila a ye kɛlɛ kɛ k'u ka minɛ, kabinɛ dira IBK ma. Jamana cibaga, mɔgɔ min kosɔn Ogosago cira, mɔgɔ min ye accord kuntaw signé, mɔgɔ min nana France ko ka tungarankew bɛɛ lasegin. IBK ye Mali ci bugu ka Mali nafolo suɲa, a bɛ Mali kɔnɔ kabinɛ dira ma, i tɛ nin jugusago den ninnu si mɛn ka kuma o kan. Pour que a tɛ ka juger, pour que a tɛ taa kaso la, o tɛ kuma o kan parce que olu tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ yen. Boubou Cissé a bɛ boli la mun na o si da tɛ maga o la. Boubou Cissé ma ko kɛ ma a dugura mun na. Boubou Cissé ma ko kɛ pour que a bɛ ka taa. I tɛ nin mɛn o si da. Or que Maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn ko nin de ye fasoko ye. Dɔ farala buru sɔngɔ kan, fantanw tɛ se ka buru dun. I tɛ nin si mɛn u da kɔnɔ. Or que Maliyɛn denw b'a dɔn ko ni kumana nin kan nin de ye fasoko ye. Fantanw lafiyalen tɛ jamana o jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigi ye. Fantanw dusu kasilen tɛ jamana o jamana kɔnɔ balawu de bɛ jigi ye. Ni faso ko don, i ka téléphone ta i k'i sigi. A y'a lajɛ ka dɔ bɔ buru sɔngɔ la pour que fantanw bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ ka dumuni kɛ cogo min na. A y'a lajɛ ka dɔ bɔ sogo sɔngɔ la ni faso ko don. Mais i tɛ nin si mɛn dangaden ninnu da kɔnɔ. Sidatɔw ani comment s'appelle banabagatɔw ɲakeleniw, falatɔw, jugusago sagaw. I tɛ nin si mɛn u da kɔnɔ. C'est pour cela que Maliyɛnw ye aw bila. U b'a dɔn ko faso ko tɛ. Ne bɛ se ka jama min labɔ bi Arasa tɛ se ka labɔ. Ne bɛ se ka jama min fara ɲɔgɔn kan bi Arasa tɛ se. Anw ko Maliba a bɛ yɔrɔ jumɛn? Kayi comité sigira Kayi. Mali première région, Kayi comité sigira. Grâce à Mamadou Sow. Sɛgɛni Babi. A bɛ wuli ka jɔ la Mali fan bɛɛ fɛ. Sɛgɛni Babi. Samata Sɛgɛ. An ka représentant min bɛ Bamakɔ. Gawusu. Kumare. Kola Sogoba. Kasum Kurosi. Sikaso comité fɔlɔ o sigira. Comité filanan sigira Hamdalaye. Fan bɛɛ fɛ. An bɛ ka bɛɛ minɛ. Comité sigira Dumasidon. Comité sigira comité fɔlɔ o tun bɛ Sikaso, filanan sigira Hamdalaye. Hamdalaye Dumasidon. Kayita sigira Dumasidon. Dugu tɛ yen an tɛ yɔrɔ min na. Mun de y'o kɛ barika, mun de y'o kɛ tiɲɛ, mun de y'o kɛ hɔrɔnya, mun de y'o kɛ baara ɲuman. Anw tɛ maa si balo, an ma mugu ci ka maa si minɛ. Mais kɛwale min bɛ yen dɛ, mɔgɔw ɲɛ bɛ o de la. O de la ne y'a fɔ ko baara ɲuman de b'a yɛrɛ feere quoi. Baara ɲuman de b'a yɛrɛ fɔ. Est-ce que ni anw tun ye mɔgɔ jugu ye, n'anw tun tɛ sɛbɛkɛla ye, nin jama in bɛɛ bɛ na cogo jumɛn? Nin jama in bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ cogo jumɛn? Nin jama in bɛɛ b'u ka danaya d'an kan cogo jumɛn? La question est là mon petit. Ka n'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ. Ko in ye ko ba, mɔgɔ barikamaw de bɛ ko in ɲɛfɛ. Tanti Zanette, tonton Omes, Amérique. Comité bɛ yen, u y'u ka bureau sigi, a bɛɛ muso ta kabana. Tanti Zanette, n'i y'a ye a nungala ka ja, Tanti Zanette connaît. A dafalen, a jɛlen pas. Matu Jawara, n'i y'a ye, lafiya bɛ farikolo la. Nasira Sako, a bɛɛ muso da kabana. E ka ninnu ka musow lajɛ. Muso minnu bɛ yen ka vidéo pour di munna toli la bolokala bɛ komi banangu n'i taara namasa jeni a dɔw bolokala a dɔw yɛrɛ nɔrɔ kisɛ kelen t'o la. Muso minnu b'u kɔ su ma jɛ a donna ta bɔra ta bobara bɛɛ bɛ komi n'i ye
fɛrɛ min bɛ kɛ ka fini passer a bɛ komi i ye fɛrɛ kalama de ta k'a bɛɛ bobara ka passer ka bɔ yen jujɔlani bobalajalani a dɔw yɛrɛ ɲafala bɛ sumuni a bɛɛ dɔw jugusago olu faralen ɲɔgɔn kan den tɔmɔlen dɔn jugusago u baw ka salon kɔnɔnaw pɛntirilen tɛ hali fauteuil to mɔgɔ minnu ka salon kɔnɔ n ko bilayi kumasulu ko quoi bilayi olu bolo ko maliyɛnw bɛ ji minnu nun de olu bolo ko maliyɛnw ye jugusago de Alasa ye ko min da maliyɛnw kan Alasa ye maliyɛnw janfa Alasa ye maliyɛnw ça veut quoi tellement que maliyɛnw jigira tigɛra Maliko yɛrɛ la ka da Alasa sera ka kɔrɔnpi cogo min na a ye mɔgɔw dabaliya ban ninnu bɛ n'u sigi n'u dabarani ye an bɛ Alasa kɔ dɛ Alasa ma minɛ tiɲɛ kan dɛ Alasa de non mais c'est fini maa si tɛ se ka kɛ Alasa fɛ ka ne bɔ mais ne y'a bila mun na den lankolon don sɔgɔmada fɛ dugawu ma kɛ a ye ɲamaden don a sɔrɔla ɲama sanfɛ a sɔrɔla oroze la n'i ye bi don k'i to oroze la hali vitiri t'a kɔnte dɛ n'i ye bi don k'i to oroze la hali vitiri bɛ carton ta a b'a fɔ ko bi tɛ Alasa sɔrɔla oroze de la hali a fa ma rekɔni fa ma sɔn ka rekɔni Isaka Sidibe de y'a rekɔni ni barika tun b'a la n'a tun b'a fa bonya n'a tun b'a ba bonya a fa yɛrɛ ko k'a y'a da tigɛ a la ba ko k'a y'a da tigɛ a la nin jama in tun tɛ tila a la ten conseil t'a bolo faamaw ka wari to yen jama in ka bon ni wari ye faamaw ka wari to yen danaya min b'i kan wari tɛ se k'o d'i ma o bɛ bɔ bi Alasa non an tɛmɛna o la a mɛnna a tɛ bɔ kaso la bi a tɛ bɔ kaso la sini jama t'a kɔ bi jama t'a kɔ sini ko Mali jeunesse bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko Alasa minɛnen ko ka don kaso la ko bi ko alihamudulila ko Mali jeunesse bɛ ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse jumɛn don a fɔ ne jeunesse fɛn fɛn bɛ bi an ka fara Alasa kan an ka Alasa dɛmɛ jɔn tɛ ɲangi dɔn i bɛ mugu di ɲangi ma bi a bɛ kuma wɛrɛ fɔ parce que ale dahirimɛ bɛ sɔrɔ o de la jɔn bɛ min tɛ ɲangi dɔn jɔn bɛ yen min tɛ Lasisi Maga kɔni tɛ sa o ye kolosal de apprenti nɔgɔlen surtout on t'a dɔn apprenti hali apprenti yɛrɛ kɛ san kelen kulusi kelen san kelen duloki kelen Lasisi Maga barika t'o la a jɔn bɛ tugu aw kɔ nin e k'u lajɛ yɛrɛ den ninnu lajɛ yɛrɛ mun nafa bɛ ninnu na ko jeunesse ta ɲinina M5 jeunesse minnu bɔra M5 kɔnɔ ka fara aw kan mun nafa bɛ ninnu na mun nafa b'u la a bɛɛ ta ɲinina a bɛɛ zun a si fasoko tɛ bɔ a si da kɔnɔ ni fasoko don ni jɔnko Ala don jɔn de y'an bila nin tɔɔrɔ kɔnɔ an ka nafolo kɛra mun ye san 7 in kɔnɔ o kan ka ɲɛɲini dɛ ni Maliko don maliyɛndenw kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ o nafolo min détournena o nafolo min suyana a bɛ ji di mɔgɔ ba joli ma a bɛ kalan di denmisɛnnin joli ma a bɛ hɛrɛ lase mɔgɔ joli ma nin si tɛ ɲɛɲini kafiri den zon den faso kumasuli den sujugu den sakoba kaso bɛ bin a kan a tɛ bɔ kaso la bi parce que danga den don jugu sago don faso kumasulu den don nataba den don jɛnɛyakɛla Ala ye sɔnjugu bɛɛ d'a la Ala ye sɔnjugu bɛɛ d'a ma Salimata Tarawele musokɔrɔba dati bannen musokɔrɔba sakɔrɔ yobalen sida tɔ sida bɛ e faga bilahi sida n'a y'i bila i k'a fɔ ne ma ko tu Salimata Tarawele sida b'i la bi sida b'i la sini o dusukasi de b'i kan i ye sida bila i cɛ la i furu cɛ Ala n'i ka wulu musoya kosɔn i nɛgɛ ka bon i bɛ panpan na komi tinɛni ka t'i ku di mɔgɔ ma o ye sida bila i la i y'o sida de cɛ ka na bila i cɛ la ka na bila i cɛ sinamuso la Salimata bɛ kɛlɛnasigi la Joe Biden ye passeport Donald Bununu ye passeport d'a ma parce que bana min b'a la o b'a sensɛn Ala ma ni tubabu y'a dɔn k'i sa waati sera ni tubabu y'a dɔn k'i ta tiɲɛ waati sera ni tubabu y'a dɔn ko bana y'i minɛ bana min b'i faga ni tubabu y'a dɔn ko bana y'i minɛ bana min b'i sen lase Ala ma u b'u ka aide ta ka d'i ma Salimata b'o kɔni a bɛ so min kɔnɔ a t'a sara passeport dira ma ka da mun ka banabagatɔ don sida tɔ don race bala ira du l'homme tranquille n tɛ kuma e kan tuguni e ye jugu sago de tɔɔrɔ min bɛ e kan o tɛ wuli fo ni sara tɔɔrɔ min bɛ e kan dusukasi min bɛ e kan Salimata Tarawele e bɛ sa ni o ye mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔ don voilà n bɛ aw bila yan baara dɔɔni Hamadi Njayi on ensemble Salimata mɔgɔw ko ne k'i to sinon tun bɛ